Yung Come on, guys. katapos na. Balik guys, balik 90, 90 gitna, 90. Andito Ang dami pa dito. Kaso looting na rin sila ulit. May makaka-cancel ba? May makaka-cancel. Wala, na-cancel ni Ara. Sige, sige. Pasok lang guys, pasok. Andiyan na rin si Sugar. Dito na ako sa gitna ng ano. Sugar pa nasan. Sugar, go inside Sugar. Boss room Sugar. Andiyan na rin yung King Tawis na dito. Ayun, dumadami na. Sugar, boss room. Don't stay at the entrance. Si Popo, bathroom. What the fuck, bro? Wala. Teka. Luluting ang kalaban. Sige, sige, na-cancel na. Na-cancel na sa Na-cancel loob. ko din ulit. Na-cancel ko. Wala, may nakalut na lang. Wala, may nakancel. Wala na akong wala. Sige, naka-cancel ko pa. Sad na Naka-cancel. sa loob. Balik lang guys, balik lang, balik lang. Empty god, empty god, empty god, empty god. Sugar, empty god, sugar, empty god. Okay. Rockwool dyan. Yung nakaharang sa entrance, talunan nyo na lang ah. Nalabanan nyo lang. Guys, ang konti natin dito ah. Hinaharang sila ni Shadow. Talon na lang sa entrance. Ay, kasi Empty god going down, no? Empty god going down. May mga naglulot may mga naglulot. sige, makakakan. Down, tigaw. Pwedeng isang kuya na pumatay kay Shadow sa entrance para di maharang. Talon lang kasi dapat sa Talon entrance. kayo, talon. Si Shadow nasa boss room na. Shadow nasa boss room na. Double glide, pwede mag-double glide dyan. Double glide talon. MD God, MD God. Wala akong GH ha. Wala na ring heal. Empty god going down now, empty god going down. Empty god dead, empty god dead. Tara guys, pasok lang, pasok sa gitna. Huwag kayong magpaharang sa entrance. Hayaan nyo yung mga tumitira, takbo lang. Si Goat pareso. Pareso kay Goat. Ay, okay na. Okay na, bahay na. Pareso sa gitna, pareso sa gitna. Uubos na sila. 7. GH ako ah. Patay ba si MD God? Pwede kayo bilog akong patay sa MD God. Down si MD. Ah, Sork pala, Sork. Sorcery. Okay. Down Sorcerer. Bitcoin tsaka bilog. Bitcoin. Patay na. Bitcoin na lang, Bitcoin. Yung time na sa entrance. Talon. Talon Boy lang. na Entrance yata si ng boss MD room. God, Boy na si MD God. Sige. Boss Mafia, pwede ka sa entrance ng boss room. MD God. Ano yun? 6 o'clock, tama ba? 6 o'clock. MD God, Chipupu, MD God, go. Nice. Sabi naman to, hindi na lang namatay. TP pahawakan na agad. MD God, papatay na. Nice, down, tara. Ano tayo? Sa back. Bilog. Tawis. Rush. Nice one. Yum. Guys, tawis na bilog. Tara, FF natin lahat. Mabilis to eh, ano? Sasaktan, no? Ay, ito yung gamit. Down. Injury nyo guys ha, injury. Nice one. Reso sa gitna. Bitcoin, boy ulit. MD God up. MD God. O tara, MD God. ROB na yung MD God ah. MD God, shift. Nice.
Down. Bitcoin guys. Look for Bitcoin. Bitcoin going down. Nice. Circle, Tawis freeze. Left punch. Balik na Harmony Okay, nila. down. Okay, Pentagon, sorceries. Tawis freeze again. Yung iba focus sa loot. Okay, Mas marami na tayo dito sa boss Guys, room. lamang na tayo. Ubus na sila. Yung mga tayo, Nice noodles, one po, Jake. Good cancel. guys, we're waiting guys. Pasok lang guys. Ma-GH yung Fuji, oh. 3, 2, 1. Good job. 200. So, rush para sa 10 seconds lang sa box ha. Content is lang. 10 seconds sa Andito box. na yung Tawis sa bilog. Was it, Nice one. Ayun na. Na-cancel ata. Hindi pa pa, Jason na lang. Ayun lang. Na-cancel. Tawis guys. Go. Drop. Karubano. Una ni Karon nakatutok sa akin. Ano ni ito? Butaw. Ay, pamarain. Pwede sa dead, guys. Yun na lang. Pwede sa GH yun. Good job. Sino yung looting? Tingnan dikit yung mob. Pwede sa dead. May napasok na Tawis ah. Ay. Okay. Okay na. Kuha natin. Okay. Sino rakat?